सांगमानी आम हिंदू धर्म रे ना तुलसी गछ को एते पवित्र मानी थांती ना आपण माने निश्चिंत भाव में जानिथिबे। तुलसी गछरे सबुदिन सकाळु उठी गाधेई सारी पानी दियंती। तुलसी गछरु किछि तुलसी पत्र छिंडेइगिरी निज पाटरे टी मारी थांती बा खाई थांती। से खाइबा द्वारा तुलसी गछर जो महत्व से माने जानि पारि थांती। आम हिंदू धर्म रे तुलसी गछ टी भोगरे प्रसाद रे न पड़िले ना से प्रसादटी प्रसाद भली लागी न थाए। हाँ आज्ञा, जगन्नाथंक भोगरे मध्य तुलसी पत्र न पड़िले प्रभु जगन्नाथंकर प्रसाद मध्य अधूरा होइथाए। ये हेउची माँ तुलसींकर कृपा, ये हेउची माँ तुलसींकर माने तांको निजर भल पाइबा जगन्नाथंक प्रति। सेथिपाई प्रत्येक लोकंकु तुलसी गछरे पानी देवा उचित, तुलसी गछ लगाइबा उचित। सांग माने आपण माने तो तुलसी गछ लगाउछंती, हेले तुलसी गछ पाखरे एमिति किछि गछ रही थाए जहा द्वारा कि जदि आपण माने से गछ को आनिकिरी जदि आपण जोटी घरे धन रखिचंती सेही जगह रखंती ना ताहले आपण मानकर दरिद्रता दूर होई जिवो, आपण माने कोटिपति होई जिवे, आपणों पाखरे टंकार केबे कमी आसीबो नाही। तो चलतु जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे। वीडियोटी को जदि आपण माने शेष पर्यंत देखिबे ताहले आपण माने निश्चित भाव में जानि परिबे सेही जिनिसटी कोन आ सेही जिनिस आपणकर घरे मध्य रही थाए। चलतु जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे। तो सांग माने मु विश्वजित आपण मानकु स्वागत करूची मोर एक नुआ वीडियो रे। तो चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। तुलसी गछ पाखरे लगाई दियंतु एही चमत्कारी गछ, चुंबक परी आकर्षित हेब धन। हाँ आज्ञा, हिंदू धर्म रे तुलसी गछर अनेक महत्व रही। एमिति कि तुलसी गछर प्रत्येक दिन पूजा अर्चना सहित दीप संजलित करिबा मध्य विधान रही। एहा द्वारा उभय माता तुलसी एवं भगवान विष्णु कृपा प्राप्त होई थाए। तुलसी गछ सामने शुद्ध घी दीप जालिबा उचित। एपरी करिबा द्वारा जीवन रे आसुथिबा सबु दुख दूर होई थाए। किंतु दीप जालिबा समय रे एहा तळे किछि चाउल, कपड़ा किंबा दुब घास मध्य रखि परिबे, नचेत घर को दारिद्रता आसी थाए। तुलसी पूजा अत्यंत खास होई थाए एवं प्रत्येक दिन तुलसी पानी घरे सिंचिबा द्वारा घरु नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित दारिद्रता मध्य दूर होई थाए। हाँ आज्ञा, जदि आपण माने तुलसी गछरे जदि एही सब जिनिस देखुचंती तुलसी गछ पाखरे से जिनिस जदि आपण आनिकी घरे रखुचंती ताले आपणकर दारिद्रता दूर होई थाए। एहा व्यतीत भगवान विष्णुଙ୍କ कृपा मिलिबा सहित माता लक्ष्मी मध्य प्रसन्न होई थांती। घरे सकारात्मक आसीबा सहित आर्थिक समस्या मध्य दूर होई थाए। भगवान विष्णुଙ୍କ एवं माता लक्ष्मीଙ୍କର पूजा सहित किछि खास उपाय करिबा द्वारा मनुष्यर जीवन बदली जाई परिबो, किंतु सही सब उपाय को निष्ठार सहित करिवार आवश्यकता रही। हाँ आज्ञा, जहाँ भी आपण करने को चाहूँगी यदि आपण ताकू निष्ठार सहित करिवे ताहले आपणकर से काम निश्चित भाव में पूरा हेबो। तो सेथिपाई आपण मानकू निष्ठार सहित पूजा अर्चना करिवार अछि। एहा व्यतीत घरे कलह, अशांति एवं नकारात्मक मध्य दूर होई थाए। एहा द्वारा असफलतार मुक्ति मध्य मिली थाए। आज मु आपणंकु जो उपाय विषय कहबाकू जाउछि ताहा करिबा द्वारा अपार धन अर्जन हेब। उपाय अनुजाई गुरुवार दिन सकाळु उठी स्नान करी हलदिया वस्त्र धारण करी हलदिया तिलक लगांतु। एहा परे कौनसी गछ किंबा तुलसी गछ थिले सेथिरे जल अर्पण करंतु। तुलसी गछर अल्प अंश चेर आनी धन रखा जाइतिबा स्थान रे रखि दियंतु। मात्र ताहाकू रखिबा पूर्वरु गंगा जल रे भल भाव रे धोई
ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଧେଇ ସାରିକିରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ, ମାନେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରୁ କିଛିଟା ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଣିକିରି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ତାପରେ ନେଇକି ତମ ଘରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ସୁନା ହେଉ କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ତୁମେ ରଖିଛ, ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇକିରି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ସୁନା ଯାହା ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ରୋଜଗାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କୌଣସି ଗଛ ଉଠିଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ପବିତ୍ର କରି ଧନ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଉପାୟ ତୁଳସୀ ପୂଜନ ପରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିସାରିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ କାମଟା କରିବେ ଯାହା ତୁମକୁ କୁହାଗଲା। ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେର ହେଉ କି ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଥିବ, ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସ ଗଛ ହେଉ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିରି ତାପରେ ଘରର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇକିରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଏବେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରିରେ କୌଣସି ହେଉ କି ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଜଣାଇ ପାରିବେ କି ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ ହେଲା କି କ୍ଷତି ହେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।